Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Para peserta pembelajaran ilmu nahwu dan sarf yang kami muliakan. Alhamdulillah kita sudah membahas ad-dars tsani dari kitab An-Nahwu di pertemuan yang lalu. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk ke tadribat pada malam ini. Namun insyaallah kita terlebih dahulu akan melakukan murajaah tentang al-qaidah dan apa yang disebutkan dalam tabel di halaman 34. Kita murajaah terlebih dahulu ad-dars tsani tentang isim dan anwa'u al-isim, kata benda dan jenis-jenisnya. Di sini setelah kita membahas anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata dalam bahasa Arab, ada 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga adalah harfun. Mulai di ad-dars tsani akan dibahas satu persatu apa itu ismun, kemudian nanti di pelajaran setelahnya tentang fi'lun, dan berikutnya tentang harfun. Akan dibahas satu persatu dari 3 al-kalimah ini. Dan al-ismu di sini, sebagaimana nanti akan kita murajaah di kaidah, terkadang bisa jadi insan, seorang manusia. Kemudian yang kedua hayawan, binatang, hewan. Yang ketiga nabat, tumbuh-tumbuhan. Yang keempat jamad, benda mati. Yang kelima wasfun, sifat. Yang keenam adalah ma'nan, yakni sebuah kata yang tidak punya bentuk, dia abstrak dan tidak punya bentuk konkret. Kita minta sebagian daripada ikhwah untuk membaca pembahasan di halaman 34 tabel, kemudian setelah itu al-qaidah. Saya buka dulu ikhwan audio antum. Silakan angkat tangan yang berminat. Baik, sudah ada berapa yang angkat tangan ini? Nah, sudah 10. Ya, cukup. Tafadhol, kita mulai dari yang pertama. Abu Nizar. Tafadhol ya Abu Nizar. Tafadhol, halaman 24. Nah, Afang 34. Al-jumlatu yaskunu Khalidun fi qaryatin. Nah. Khalid tinggal di desa. Nah. Alismu Khalidun. Nah. Nau'uhu insanun. Nah. Nama nau'uhu? Jenisnya itu dia manusia. Insan. Nah, manusia. Terus yang kedua, alismu qaryatun. Qaryatun. Nah. Nau'uhu jamadun. Nah. Benda mati. Benda mati. Nah. Yang kedua, Atsani wa huwa yurabbil hayawanati. Sambung. Al-hayawanatil alifata katsawri wal jamali. Nah. Video antum dimatikan saja. Dia
Abu Nizar agar suara antum lebih jelas. Dan dia memelihara hewan-hewan ternak. Nah, al-alifah makna secara bahasa apa? Jantan unta. Al-alifah secara lughawi maknanya apa, akhi? Sepertinya ada jeda antara suara antum dan suara ana. Al-alif. Abu Nizar, suaranya jelas? Jelas, baik. Al-alifah secara bahasa apa, akhil karim? Maknanya kemarin sudah kita bahas. Jinak. Jinak, Ustaz. Nah, terus kathawri terjemahkan wal jamali. Seperti sapi jantan dan unta. Naam, sahih. Terus alismu Ats-Tsawru, naam, sapi jantan, nau'uhu hayawanun, naam, jenisnya hewan. naam, Alismu al-jamalu, isimnya unta, naam, nau'uhu hayawanun, jenisnya hewan. naam. Satu lagi. Ats-Tsalits wa huwa yasra'ul tomatima wal khiyara. Naam. Dia bercocok tanam dan Yazra'u apa artinya yazra'u? Menanam. 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 Teruskan. Dan dia menanam tomat dan mentimun. Naam. Alismu at-tomatimu, isimnya tomat, nau'uhu nabatun, Naam. jenisnya buah. Alismu al-khiyaru, isimnya mentimun, nau'uhu nabatun, jenisnya tumbuh-tumbuhan. Naam. Taib, syukran. Jazakallahu khair ya Abu Rizar. Berikutnya Ardi Rizki Fauzi. Tafadhal ya Ardi Rizki Fauzi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ardi. Bismillah. Rabi'an yasqi al-mazari'a al-khadra'a. Nah, coba disambung. Yaskil mazari'al. Mazari'al khadra'a. Nah, mengairi pertanian yang hijau. nah, Al-ismu al-khadra'a. nah. Nau'u wasfun. Nah, Bapak Ibu nau'uhu terjemahkan. Sifat Ustaz. Nau'uhu apa arti nau'uhu? Jenis. Nah, jenisnya wasfun. Apa tadi wasfun? Wasfun. Sifat. Nah, lanjut. Al-khamis. Khamisan. Wa ta'malu ma'ahu binasyatin. Nah, Wa ta'malu dan dia bekerja bersama dengan giat. nah, dan bekerja bersamanya binasyatin dengan giat. Nah, lanjut. Nasyatin. Alismu nasyatin. Nah, Nau'uhu ma'nan. ma'nan. Nah, mana ma'nan?
abstrak Ustaz. Nah, sepertinya ada Apa bisa disamakan dengan masdar Ustaz? beberapa masdar. Nah, dia menunjukkan makna tapi tidak ada waktunya. Betul, bisa jadi masdar. Nah, taib jazakallah khairan Hardi, barakallahu fik. Wa jazakallahu khairan. Wa fik barakallah. Nah, fahami Idris? Tafadhal ya akhil karim. Baik, Ustaz. Dari awal kembali. Al-ismu. Al-ismu atau al-ismu? Maaf. Al-ismu. Nah, Al-awwalu yaskunu Khalidun fi qaryatin. nah, Al-ismu Khalid. nah, Nauhu insanun. Al-ismu qaryatun. Nauhu jamadun. nah. Antum lupa menerjemahkan. Khalid tinggal di kampung. Nah, Al-ismu Khalid, isim kata bendanya Khalid, jenisnya adalah manusia. nah, Kata benda kedua, kampung, jenisnya adalah kata benda. nah. Jamad, apa itu jamad? Kata benda mati saja. Jamad, benda mati. Nah, Benda mati. terus. Atsani wa huwa yurabbil hayawanatil alifata katsawri wal jamali. Nah, Dan dia memelihara hewan-hewan yang jinak seperti sapi jantan dan unta. nah. Teruskan. Al-ismu Al-ismu atau alismu? Al-ismu Nah, ats-tsawri. nah, Nauhu hayawanun. nah, Kata benda sapi jantan, jenisnya adalah hewan. nah. Satu lagi. Al-jamalu, kata benda unta dan jenisnya adalah hewan. Nah, nah. Cukup. Jazakallahu khairan ya akhil karim. Oh iya, Barakallahu fik ya Fahmi Idris. Nah, Taufik barakallah. jadi setelah Fahmi, Pak Ahmad Sumianto, tafadhal. Tafadhal Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad. Asalit ya Ustaz. Nah, nah, Bismillah. Wa huwa yasra'ud tomatima wal khiyara. nah, Dia menanam tomat dan timun. nah. Al-ismu Alismu, bukan al, tapi alismu gitu saja. Nah, bukan al-ismu, bukan. La sini hamzanya hamzah wasal. Maka alismu, lamnya langsung ke sin. Alismu. Nah, tomat nau'uhu atau jenisnya nabatun, tanaman Ustaz. nah. Terus. Alismu al-khiyar timun jenis nau'uhu nabatun. Nabat. Nah. Nama nabat? Nabat tanaman Ustaz. Tanaman. Iya. Terus. Rabi'an. Yaskil mazari'al khadra. Nah. Mengairi pengairan yang hijau. Mengairi pengairan. Bagaimana Pak Ahmad? Mengairi apa? Al-mazari'.
Al-mazari mengairi. Kok tulis saya pengairan mazari. Al-mazari' ladang pertanian. Pertanian, ladang pertanian. Mengairi ladang pertanian yang hijau. Naam. Alismu al-khadra yang Nah. hijau. Nauhu atau jenisnya wasfu, sifat. Wasfun. Wasfun, sifat. Naam. Teruskan. Al-khamis ta'malu ma'ahu binasyatin. Dan dia bekerja bersama, kalian bekerja bersamanya binasyatin, dengan semangat. Ya. Alismu nasyatin, dengan semangat. Nauhu jenisnya makna, Ma'nan. maknan. Ma'nan. Naam. Taib. Taib, jazakallah khair Pak Ahmad. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Muhammad Ilham, fadhal Ilham, kita masuk ke al-qaidah. Nah. Nah, Ustaz. Fadhal ya akhil karim. Al-qaidah. Nah. Minal awal, Ustaz. Al-qaidah min al-awwal. Lam naqra ba'd. Nah. Al-qaidah. Oh, nah. Al-qaidah al-ismu kalimatu tadullu ala al-awwal insan mislu Khalidin wa Fatimatu. Nah. Tsani hayawanin mislu saurun wa jamalu. Jamalu wala jamalun? Jamalun. Nah. Saurun wa jamalun. Nah. Salisan nabatin mislu tomatima ya Ustaz. Tomatimu wa khiyaru. Nah. Rabi'an jamadin. Jamadin. Mislu qaryatun wa nahrun. Nah. Mithlu apa tadi? Mislu qaryatun wa nahrun. Nah. Khamisan wasfin. Mislu khadra'u wa sagiru. Wa sagirun. Naam. Sadisan maknan. Mislu nasyatun wa amalun. Mislu nasyatun wa amalu. Amalu wala amalun? Kenapa banyak tanwin yang antum tinggalkan, Ilham? Kenapa banyak tanwin yang antum tinggalkan? Nasyatun wa amalun. Amalun wala amalun? Amalun. Naam. Naam. Baik, syukran ya Ilham. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, barakallah. Berikutnya Bu Syifa, tafadhal. Jeffrey Alendra, Abu Syifa, tafadhal. Baik, Ustaz. Dari awal kembali al-qaidah. Al-qaidatu. Kaidah. Kaidah gitu aja, Ustaz. Iya, bukan qawaid. Kalau qawaid, kaidah. Nah, Ustaz. Alismu kalimatun tadullu ala wahid. Silakan terjemahkan dulu.
Isim itu adalah kata yang menunjukkan kepada Nah, wahid, satu, insanin, ya. manusia. Mislu, contoh, Khalidun wa Fatimatu. Naam. Khalid dan Fatimah. Naam. Isnan, hayawanin, hewan. Mislu, saurun wa jamalun. Naam. Seperti sapi jantan atau kerbau dan onta. Naam. Terus. Salasah, nabatin, tumbuhan. Mislu, tomatimun wa khiyarun. Nah. Seperti tomat dan timun. Nah. Arba'atun, jamadin, benda mati. Mislu, qaryatun wa nahrun. Nah. Seperti kampung, desa, dan sungai. Nah. Khamsatun, 5, wasfin, sifat. Mislu, khadra'un wa saghirun. Khadra'u. Khadra'u wa saghirun. Nah. Hijau dan kecil. Nah. Ma'nan, benda abstrak. Mislun, Mithlu, bukan laisa mithlun. Mithlu. ini ada tanwinnya Ustaz, salah tulis. Nah, Ustaz. salah cetakin. Mithlu. Mislu, seperti nasyatun wa amalun. Giat dan pekerjaan. Naam, amal, pekerjaan. Naam. Ya, jazakallahu khairan ya Abu Syifa. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Nah. Kita minta yang berikutnya. Imam Abdullah. Naam Ustaz. Fadhal ya akhi. Dari awal kembali. Dari Al-Qaidah sudah diulang 2 kali. Dari awal. Dari halaman 34. Tabel contoh-contoh dan penjelasan tentang isim dan jenisnya. Naam Ustaz. Bismillah. Al-ismu, isim. Al-jumlatu, yaskunu Khalidun fi qaryatin. Khalid Nah. tinggal di sebuah desa. Nah. Al-ismu Khalidin. Isimnya adalah Khalid. Al-ismu Khalidin wala Khalidun. Khalidun. Nah. Isimnya adalah Khalid. Nau'uhu insanun. Jenisnya manusia. Nah. Qaryatun. Al-ismu qaryatun. Isim qaryah. Jamadun. Nau'uhu jamadun. Jenisnya benda mati. Nah. Satu lagi. Thaniyan. Huwa yurabbiyal hayawanati. Tidak disambung yurabbial. Yurabbil. Wa huwa yurabbil hayawanati al-alifata kathawri wal jamali. Nah. Dia memelihara hewan ternak yang jinak seperti kathawri, seperti sapi dan unta. Nah. Alismu as-sawru, sapi muda, sapi jantan ya Ustaz. Nah, sapi muda. Nah. Baru Ya. ada sapi muda. Sapi apa? Sapi Nah, jantan. antum tidak fokus nih. Ada anak antum di belakang nih. Fokus. Nau'uhu, jenisnya hayawanun, hewan. Nah. Al-jamalu, alismu al-jamalu, unta. Unta. Nah. Nau'uhu, jenisnya hayawanun, hewan. Nah. Baik, syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Cukup, antum 2 saja. Nah. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu. Berikutnya Ali Mukhtar. Tafadhal. Naam Ustaz. As-salis
wa huwa yazra'u tomatima wal khiyara. Naam. Dan dia menanam tomat dan mentimun. Naam. Alismu at-tomatimu nau'uhu nabatun. Naam. Isimnya adalah tomat, jenisnya adalah tumbuh-tumbuhan. Naam. Alismu al-khiyaru nau'uhu nabatun. Isimnya adalah mentimun, jenisnya tumbuh-tumbuhan. Naam. Lanjut. Ar-rabi' yasqil mazari'al qadra'a. Dia mengairi lahan pertanian yang hijau. Naam. Alismu al-khadra'u. Naam. Nau'uhu wasfun. Isimnya adalah yang hijau. Kemudian jenisnya adalah sifat. Naam. Al-khamis wa ta'malu ma'ahu binasyatin. Dan dia hewan bekerja bersamanya dengan giat. Alismu nasyatun nau'uhu ma'nan. Naam. Isimnya adalah giat, jenisnya adalah makna. Naam. Di antara makna al-makna adalah Abstrak. naam, sesuatu yang abstrak. Naam. Jazakallahu khairan ya Pak Ali Mukhtar. Barakallahu fiik. Ya, jazakallahu fiik, barakallahu. Nah, berikutnya kita baca al-qaidah. Tafadhal ya Musta'in Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu. Qaidah. Naam. Alismu kalimatun tadullu ala isim kata benda tadullu menunjukkan pada ya insanin manusia insan. Nah. Itu seperti Khalidun wa Fatimatu. Nah. Khalid dan Fatimah. Nah. Hayawanin. Nomor 2, jangan lupa angkanya. Awalan, kemudian tsaniyan. Awalan. Atsani hayawanin. Nah. Binatang, hewan. Mislu seperti Taurun wa jamalun. Nah. Wa jamalun. Nah, pendek. Wa jamalun. Nah. Tapi jantan dan unta. Nah. Talisan nabatin. Nah. Tumbuhan. Mislu seperti tomatimu wahyaru. Tomat dan mentimun. Nah. Tomat dan mentimun. Sahih. Rabian jamadin benda mati. Mislu seperti qaryatin wa nahrun. Qaryatun. Ya, Ustaz. Nah. Qaryatun wa nahrun. Nah. Qaryatun desa, wa nahrun sungai. Nah. Wasfin sifat. Mislu khamisan, jangan lupa khamisan. Afan, Ustaz. Labas. Khamisan wasfin. Mislu wasfin sifat. Mislu seperti Khadra'u. Nah. Ya, Nah. Khadra'u hijau. Wasaghiru kecil. Nah. Sabisan maknan benda abstrak. Mislu seperti nasatin rajin atau semangat. Wa amalin semangat ya, Ustaz. Amal perbuatan atau amalan. Perbuatan. Nasyat. Amalan perbuatan. Kalau nasyatun baru, itu dia artinya giat, rajin. Oh, rajin. Nasyatun. Nah. Baik. Jazakallahu khairan. Pak Musta'in Aziz, barakallahu fiik. Nah. Perbuatan.
Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Naam. Baik, ikhwan. Selesai sudah murajaah kita masuk ke tadribatun. Latihan. Kita mulai dengan at-tadribul awalan. Iqra'il jumal al-atiyata thumma dha' fil jadwal al-ati al-asma' allati tadullu ala insanin hayawanin nabatin jamadin wasfin ma'nan. Nah, Iqra'il jumal al-atiyah, bacalah kalimat-kalimat berikut, thumma, kemudian dha' fil jadwalil ati, letakkan di tabel berikut. Ini ada tabel di halaman 37 ikhwan. Letakkan dalam tabel al-ati yang berikut di halaman berikutnya ikhwan. Lihat di halaman 37 sekali lagi. Al-asma'a, isim-isim, kata benda, allati tadullu ala, yang menunjukkan insanin, manusia, hayawanin, hewan, nabatin, tumbuhan, jamadin, benda mati, wasfin, sifat, ma'nan, sesuatu yang abstrak. Nah, sudah ada di bawahnya, di halaman 37-nya, jadwalnya, masukkan ke sini. Nah, tapi karena antum di sini baca, maka tinggal menyebutkan mana isimnya dan apa nau'uhu, apa jenisnya. Udhkur al-ism wa nau'uhu. Sebutkan isimnya dan apa jenisnya, langsung saja. Antum sebutkan, antum baca, terjemahkan, kemudian sebutkan isim dan jenisnya. Kita panggil Abdul Haris. Fadhal ya Abdul Haris. نعم أستاذ. نعم تفضل. الأول. نعم. الأول أو واحد أستاذ؟ الأول لا بس. لا بس. نعم. هشام يحب الأزهار. نعم. Hisham menyukai al-azhar, mana Ustaz? Al-azhar jamak daripada zahrah. Bunga-bunga. Zahra. Al-azhar bunga-bunga. Nah, labas. Hisham menyukai bunga-bunga. Nah, antum sebutkan isimnya dan apa nau'uhu, apa jenisnya. Yadlu alal insan. Ya, isimnya Hishamun. Yadullu alal insan. Yadullu ala insan. Nah, terus? Nah. Ada lagi? Al-azhara. 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 Nau'uhu. Nah. Al-azhara nau'uhu nabatun. Nabatun. Naam. Jamil. Jazakallahu khairan ya akhil karim. Syukran ya Abdul Haris. Wa iyyakum. Afwan Ustaz. Naam. تفضل أبي تريات موجو تفضل. نعم أستاذ. يربي مصطفى الثانيا يربي مصطفى ثورا وجملا. نعم. Terjemahkan Ustaz. نعم ترجم أولا يا أخي الكريم. Mustafa memelihara sapi jantan atau kerbau dan unta. نعم. Alismu Mustafa naw'uhu insanun. Insan. Nah. Thawran wa jamalan. Nau'uhuma, jenis keduanya. Nau'uhuma hayawanun. Hayawanun, sahih. Ya, jazakallahu khairan ya Hadi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, jam berapa sekarang di Papua? Jam 11 kurang 9. 11 kurang 9, subhanallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya akhi. Oh iya, Ustaz. Setiawan, tafadhal, Setiawan.
Pak Setiawan, silakan. Tafadhol. Rakam al-thalith. Audio antum sudah nyala tapi tidak ada suaranya. Sepertinya alat audio antum yang perlu cek dulu. Pak Setiawan, tidak ada suaranya. Terus sambil menunggu Pak Setiawan memperbaiki audionya, Nasrul Muslimin, tafadhal. Suaranya jelas, ikhwan? Jelas Ustaz, jelas. Nah, Setiawan, cabut saja ini antum, headset antum. Seperti masalah headset antum sebetulnya masalahnya. Cabut saja. Coba antum bicara sekarang. Tafadhal, antum bicara sekarang. Halo? Nah, itu dia. Headset antum berarti bermasalah tadi ya, Setiawan. Paham Ustaz. Salisan. Turabbi Fatimatu bintaha ala amali al-khair. Sambung. Ala amalil khairi. Ala amalil khairi. Nah. Terjemahkan. Fatimah mendidik anaknya atas perbuatan yang baik. Nah, untuk berbuat baik. Nah, Fatimah mendidik putrinya, bintaha di situ artinya putrinya. Nah, anak perempuannya. Baik, fadhal sebutkan isim dan jenisnya. Alismu Fatimatu. Terus Fatimatu tadulu ala insan. Insan, nah. Terus bintaha, nah. Bintaha tadulu ala insanin juga, insan. Nah, nama perempuan. Anak perempuan. Nah, ini insan juga. Nah. Amali. Alismu amali tadulu ala maknan. Ala ma'nan, na'am. Ala khairi. Tadulu ala wasfin. Wasfin, na'am, sifat, na'am. Baik, jazakallahu khairan ya Setiawan, barakallahu fiik. Nah, headset antum yang bermasalah tadi sepertinya. Nasrun Muslimin, antum mawjud ya akhi? Nah, Ustaz, afwan, tadi ada telepon masuk Ustaz. Taib. Taib. Yeah. Ar-Rabi'. Ar-Rabi' taski Zainabu al-hayawanat. Naam. Ustaz. Nah, sebutkan, terjemahkan dulu. Kemudian sebutkan isimnya dan jenisnya. Taski Zainabu al-hayawanat. Taski Zainab memberi minum al-hayawanat hewan-hewannya. Naam. Sebutkan isim. Sebutkan isim dan apa jenisnya. Zainabu tadullu ala insan. Insan. Terus. Naam. Al-hayawanat tadullu ala hayawan. Hayawan. Naam. Satu lagi. Khamisan. Naam. Al-khamis. Fil qaryati nahrun sagirun. Di kampung itu ada sungai kecil. Naam. Al-ismu nahrun. Nahrun tadullu ala jamadun. Ala jamadin. Ala jamadin. Al-qaryah
al-qaryati tadullu ala jamadin aidan. Naam. Ma mana jamad? Jamad benda mati, Ustaz. Naam. Teruskan. Satu lagi. Sagirun tadullu ala wasfin. Tadullu ala wasfin. Naam. Naam, Ustaz. Apa arti tadullu ala wasfin? Menunjukkan sifat. Naam. Syukran. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Fik barakallah, Ustaz. Berikutnya Abdullah Bambang Kamah. Tafadhal ya akhil karim. Lanjutkan. Sadisan fil hadiqati asjarun kabiratun. Naam. Di kebun ada pohon yang besar. Ada pohon-pohon yang besar. Nah, Ada asjar pohon yang besar. jamak. Naam, asjar jamak. Alismu al-hadiqati yadullu ala nabatin. Yadullu ala nabat. La, jamad. Jamad. Naam, jamad. Naam. Terus. Alismu asjarun yadullu ala nabatin. Ini baru nabat. Alismu kabiratun yadullu ala wasfin. Ala wasfin. Naam. Ma mana wasfin? Sifat, Ustaz. Naam. Jazakallahu khairan. Wa ya. Syukran ya akhil karim. Berikutnya setelah Abdullah Bambang, Budi Kusti. Pak Budi Kusti, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samin 7 ya Pak Ustaz. Naam. As-sabi' dan as-thamin. Sabi. Ishtara Mahmudun syayyaratan jadidatan. Mahmud ishtara membeli Pak Ustaz. Nah, ishtara membeli. Mahmud membeli syayyarah mobil yang baru. Nah, silakan sebutkan isim dan nau'nya. Alismu Mahmudun tadulu ala insan. Naam, sahih, insan. Sayyaratun tadulu ala jamadin. Naam, jamad. Jadidatun tadulu ala wasfun. Wasfin. Naam. Naam. Satu lagi, al-thamin, Pak Budi Kusti. Qulil haqq. Qulil haqqa. Naam. Qulil haqqo. Katakanlah kebenaran. Naam. Alismu al-haqqo. Al-haqqo. Naam. Al-haqqo. Tadullu ala wasfin, Pak Ustaz. Ala wasfin. Naam, sahih. Al-haq, kebenaran. Wasfin, sahih. Naam. Jazakallahu khairan Pak Budi Kusti. Barakallahu fi. Baik, barakallahu Ustaz. Nah. Berikutnya Laendra Rahmat. Tafadhal ya Laendra Rahmat, tafadhal ya akhil karim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi. Nah. Yabi'ul fallahul qamha wa dzurrah. Nah, wa dzurrah. Nah. Petani itu membeli al-qamha itu apa? Petani biasanya membeli atau menjual? Menjual hasil taninya. Iya, berarti yabi'u itu bukan membeli, tapi menjual. Petani itu menjual jagung dan Al-qamah gandum. Nah. Petani menjual gandum dan jagung. Iya. Al-fallah yadullu ala insan. Al-qamha yadullu ala nabatin.
wadurrah tadullu ala nabat. Nabat juga. Nah, sahih. Ya, satu lagi. Al-ashir. Usmanu hibbu qira'atal kutubi. Nah, Usman menyukai membaca kitab. nah, Usmanu tadullu ala ismin insan. yadullu ala insan. Ismun yadullu ala insan. Nah, Qira'ata membaca. Qira'atun. nah, Qira'atun tadullu ala ismul tadullu ala wasfin. la ma'nan, dia ma'nan, yadullu ala ma'nan. Nah, Maknan abstrak. nah, Al-kutubi ismun tadullu ala jamadin. jamadin. Naam, ahsant. Barakallahu fiik Pak Alaidra Rahmat. Fiik barakallahu. Jazakallahu khairan. Naam. Lakum. Naam. Kita ulang sekali lagi. Latihan pertama ini kita panggil satu orang dapat 2 soal. Pak Musta'in Aziz, sudah tadi Pak Musta'in Aziz ya? Pak Musta'in Aziz istirahat dulu. Kita minta Dedi Widiantoro. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Awalan, Hisyamun yuhibbul asharo. Al-azhara. Hisyamun yuhibbul asharo. Naam. Alismu Hisyamun yadulu ala insan. Naam. Al-asharo yadulu ala nabatin. Nabat. Naam, sahih. Terus. Tanian, Yurobi Mustafa Thauron wa Jamalan. Alismu Terjemahkan dulu. Mustafa yadulu ala insan. Terjemahkan dulu Pak Dedi. Alismu Thauron yadulu. Terjemahkan dulu Pak Dedi. Mustafa memelihara sapi jantan dan unta. Naam. Alismu Mustafa yadulu ala insan. Naam. Thauron yadulu ala hayawan. Hayawan. Naam. Jamalun yadulu ala hayawan. Hayawan aydan. Naam. Taib, syukran, jazakallah khair Pak Dedi Widiantoro, barakallahu fiik. Nah, berikutnya, fadal Pak Jendra Al-Hasni. Tafadhal ya akhil karim. الثالث والرابع. Pak Jendra, anta mawjud? Anta hadir? Nah, matikan saja video antum, Pak Jendra, biar suara antum jelas. Matikan video antum. Tafadhal, silakan mulai. Suara antum putus-putus nih, ulang sekali lagi. Pak Jendra, suara antum hilang. Qadarallah akhi. Antum bicara tapi tidak ada suaranya di sini saya. Wallahu a'lam. Seperti jaringan di tempat antum sepertinya yang kurang bagus. Pak Jendra, afwan, ana matikan antum dulu audio antum. Ana matikan dulu. Komunikasi kita tidak memungkinkan dilanjutkan. Kita langsung saja ke Pak Andi Priyasdanto. Fadhal Pak Andi. Ustaz. Nah. Salisan. Nah. Yurabbil Fatimatu bintaha ala Turabbi wala yurabbi. Oh, turabbi. Nah. Turabbi Fatimatu bintaha
ala amalil khairi. Naam. Fatimah mendidik putrinya dengan perbuatan baik. Naam. Fatimatu, alismu Fatimatu tadullu ala insan, ala insanin. Bintaha tadullu ala insanin. Naam. Terus amali tadullu ala maknan. Naam. Al khairi tadullu ala wasfin. Tadullu ala wasfin. Iya. Satu lagi. Rabi'an. Yaski Zainabul hayawanatin. Naam. Zainab memberi air, memberi minum hewan-hewan. Naam. Alismu Zainabu tadullu ala insanin. Tadullu ala insan. Alismu hayawanat tadullu ala Itu semuanya pakai tak semuanya Pak Andi Presiden ya. Tadullu boleh saja, boleh. Karena kembali ke al-kalimah. Bisa juga ya dulu kalau kembali ke kata alismu. Nah. Naam, labas. Al-hayawanat yadullu ala madha? Yadullu ala hayawan. Naam. Taib. Jazakallahu khairan Pak Andi, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Nah. Berikutnya Pak Fauzi Firmansyah. Ya, nah. Betul aja sahabat dari sebelumnya yang terhenti tadi. Khamisan, Ustaz. Nah, tafadhal. Khamisan. Fil qaryati nahrun saghirun. Nah. Al-qaryatu tadullu ala jamadun. Nah, alangkah baiknya diterjemahkan dulu Pak Fauzi. Oh, ya. Di dalam kampung terdapat sungai-sungai yang mengairi. Sungai apa? Nahrun saghirun. Terdapat sungai yang kecil, Ustaz. Naam. Al-qaryatu tadullu ala jamadun. Ala jamadin. Jamadin. Naam, Ustaz. Wa nahrun tadullu ala jamadin. Wa saghirun tadullu ala wasfin. Ala wasfin. Taib. Terus as-sadis. Sadisan. Fil hadiqati asjarun kabiratun. Naam. Di dalam kebun terdapat banyak pohon yang besar. Naam. Al-hadiqatu tadullu ala nabatin. Naam. Nabat wala jamad. Al-hadiqati tadullu ala jamadin. Jamad. Naam. Wa asjarun tadullu ala nabatin. Naam. Wa kabiratun tadullu ala wasfin. Ala wasfin. Iya. Sahih. Syukran Pak Fauzi. Firmansyah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Berikutnya Ustaz Abu Darda, tafadhal. Ustaz Abu Darda dari Palu, tafadhal ya akhil karim. Sabi'an, naam. Sabi'an. Fil hadiqati asjarun kabirun. Afwan, ya akhil karim, video antum matikan saja biar suaranya jelas. Nah, sekali lagi atau nomor 7. Ishtara Mahmudun sayaratan hadidatan. Jadidatan. Naam. Mahmud membeli mobil baru. Naam, membeli mobil baru. Naam. Alismu Mahmudun yadullu ala insanin. Yadullu ala insan. Naam.
sayaratun. Al-ismu sayaratun yadulu alal jamadin. Ala jamadin, sahih. Al-ismu jadidatun yadulu ala jamadin. Jadidatun. Jadidatun. Wasfin, yadullu ala wasfin. Yarhamukallah. Yadulu ala wasfin. Naam. Baik, satu lagi. Al-thamin. Al-thanin kul haqqo. Qulil haqqo. Qulil haqqo. Naam. Katakan kebenaran. Naam, katakan kebenaran. Naam. Kebenaran. Al-ismu al-haqqo yadulu ala wasfin. Ala wasfin. Naam. Naam. Jazakallahu khairan ya Abu Darda. Barakallahu fikum. Naam. Baik, berikutnya Rahmat Ibn Arsyad. Tafadhal ya akhil karim. Dua lagi antum. At-tasi wal ashir. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. At-tasi' yabi'ul fallahul qamha wad-durrah. Ra-nya tidak ditasdid. Wadh-dhurata. Wad-dhurata. Nah. Petani itu menjual gandum dan jagung. Nah. Al-ismu fallahun al-fallahu. Nah. Tadullu ala insanin. Yadullu ala insan. Nah. Yadullu ala insanin. Wa al-qamha yadullu ala nabatin. Nah. Wad-dhurrata. Ra-nya tidak ditasdid. Wadh-dhurata. Wad-dhurrata. Yadullu ala nabatin. Naam, sahih. Satu lagi, ashira. Ashira. Utsmanu yuhibbu qira'atal kutubi. Naam. Utsman menyukai membaca kitab-kitab. Membaca kitab-kitab. Iya. Alismu Utsmanu yadullu ala insanin. Yadullu ala insan. Naam. Qira'ata yadullu ala makna. Ala ma'nan. Naam. Ala maknan. Wa al-kutubi yadullu ala jamadin. Ala jamadin. Deminya panjang. Jamadin. Iya. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair ya Rahmat Ibn Arsyad. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Nah, ikhwan, sepertinya waktu yang memisahkan kita cukup sampai sini. Tandai kita sudah baca sampai latihan yang pertama. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Senin depan insya Allah. Latihan kedua sampai seterusnya. Dan terakhir kalau tidak salah sampai latihan ke-8. Nah, halaman 38. Semoga Allah berikan kemudahan buat antum semua.